Spomenik na Jajincima podignut je 1988. godine i nalazi se u okviru istoimenog memorijalnog parka, čija je gradnja počela nekoliko decenija ranije. Posvećen je žrtvama nacističkog režima i domaćih kolaboratora koje su streljane na tom mestu u periodu od 1941. do kraja 1943. godine. Ovo stratište izdvaja se po masovnosti žrtava, a procenjuje se da je ubijeno između 65 i 80 hiljada ljudi, mahom Srba, Jevreja i Roma. Nažalost, odnos prema ovom mestu stradanja nije onakav kakav bi trebalo da bude. Iako se nalazi nadomak Beograda, dosta ljudi ne zna da ovaj spomenik uopšte postoji. Ne poznaje spomenik odmah. Šta je avion? Ne, spomenik. Ja taj spomenik nisam videla. Ne znam, prvi put vidim. Bože, dete, ja rođena u Beogradu, nemam pojma gde je. U Jajincima spomenik. Pa mislim da se ne priča dovoljno i da ljudi nisu upućeni toliko u žrtve, ne samo u Jajincima, nego u ovim većim logorima kao što je, na primjer, Jasenovac i ostali logori koji su bili kod nas, recimo Staro Sajmište i ti manji. Tako da, mislim, svaka žrtva je strašna na svoj način i treba više da se priča, ljudi treba budu svesni toga, ali ne u smislu da se širi neka mržnja ili nacionalna netrpeljivost, nego u smislu da ljudi budu svesni žrtava koje je narod podneo i koje su ti strašni režimi u stvari vladali ovde kod nas. Nikad se nije pričalo, ni neće se ni pričati. Ne priča se dovoljno ni o žrtvama nacističkog režima, ni kasnije komunističkog režima, totalno je zapostavljeno i totalno sve kreće ka zaboravu. Ne, apsolutno se ne priča dovoljno. Ne pričaju uopšte dovoljno o žrtvama bilo koje nacionalnosti ili srpske, da li jevrejske, romske nacionalnosti. Uopšte se ne priča dovoljno. Ne. Nedovoljno, priča se o žrtvama, a o domaćim kolaboracionistima se samo nagađa i piše se po potrebi. Kome kako odgovara. Pa mi kao da se stidimo da pričamo o našim žrtvama, jer dok drugi svoje žrtve stavljaju i non stop pričaju o njima, mi naše žrtve zaboravimo onog momenta kada se završilo nešto. Priča se, ali u različitim konotacijama kako kome odgovara. Imali smo jednu državu i poraženi smo tako što su nas zavadili međusobno. I mislim da je to važna poruka za unapred, da treba da u stvari, ako već treba da uđemo u bitku, da ne uđemo sami protiv sebe, već da probamo da se branimo svi zajedno i složno. Poruke iz Drugog svjetskog rata su bitne. Negativne su poruke. Pobednik piše istoriju uvek. Pa za mene je jedna Churchillova koju je rekao, istorija se ponavlja, ali svaki put je sve skuplje i skuplje. Pouke iz Drugog svjetskog rata. Pa pouke su trebale da budu izvučene još davno, da ne bude ono što je bilo na prostorima bivše Jugoslavije. Tu su trebali da izvučemo pouke, jer i Drugi svjetski rat je kod nas bio bratoubilački rat. Daj Bože da vi izvučete pouke, jer mi ih nismo izvučili. Govorim to zato što imam ćerku, imam i unuče i žao mi je što smo vam ostavili na nasledstvo samo neke neraščišćene stvari. Koje su pouke i danas važne? Deco, samo se volite, ja ne znam šta da vam drugo kažem. Istorija pamti brojeve, a sećanja su ta koji ih oživljavaju i čuvaju od zaborava. Ako dozvolimo da ona izblede, da li ćemo je ponoviti?